Kidamtang Paikuni ni Paikre ki Thomarni, Dima Hasau district Hempi, Haflong Pen, kilometer Paro Isira Tro Akahilo, Keprelong, Dimasa National Liberation Army Matiti Hekpen, DNLA chumpran asong a C Musrang Dimasa Pen, Bang Plikebra Tro Atum, Risim Kangtang Doan, Sorkar Athengno, Kachehodai Pontanglo. Kidamtang suri hini rakre pho anikan jangmini phaikre phor ni kapang dakpon bangso DNLA chumprana songatum methanga longri mate methanga pharmacy je songponlo bonta risim kangtang hele kaman pen kache songa bangki chunponon e pumata ponsi kidamtang phaikuni ni phaikre ke thomarni bangki sorkar pen kache tengkheng asai doan ington ponsi hele kaman mate risim kangtang doan sorkar athengno kachehodai ponlo Bangso Saikedeng Hood Assam ADGP SB Hirannad IGP Law and Order Deepak Kedia NC Hills Autonomous Council CEM Debolal Gorlusa DC Paul Barua SP Giant Singh 11 Assam Rifles Commandant Colonel Ashok Bhandari Lapen Pinangan Kitekiding Atum Chetongdun Bangso hele kaman kachehodai mai kapadopona hut DNLA asongja sarpo lasomsi maipu itika dipusa cheparjan Kharmindau Dimasa Deputy Chairman Judichan Haflongbar cheparjan America Dimasa Kongchunbang Prithamjit Jidongsa cheparjan Galau Dimasa tumpensi bangso risim kangtang kachehodai long Japonpon DNLA claim bang atuma phan ADGP Hirannad kaning jepon ke alang litum lapuson alambrai ki en ponajok longri arlo monsam nang thirpo lapen kaching thorbang pobusi ning jepon मैं पहले भी दिमाग में सुप्रीम कोर्ट पुलिस रह चुका हूं और उस समय भी मैं अपने भाइयों को समझाता था अपने परिवार की तरफ देखो आपका परिवार आपसे क्या चाहता है आपकी कुछ जिम्मेवारी आपके परिवार के प्रति है आपके समाज के प्रति है आपके देश के प्रति हैं लेकिन इन तीन चीजों का आप निर्वाह करते हैं तो आपको हिंसा का रास्ता कभी भी प्रेरित नहीं करेगा और आप उस रास्ते पर कभी जाएंगे नहीं आज जो हमारे जितने भी भाई बंधु यहाँ पे आए हैं उन्होंने एक नया रास्ता चुना है और मुझे लगता है कि ये आगे जाकर एक उदाहरण के रूप में अपने आप को साबित करेंगे और दिमा हसाओ का ही नहीं देश का नाम रोशन करेंगे जय हिंद Bangso ahut AK series hele bongthom M16 e bong lapen bolt action hele bongthom sorkar athengno kachehodai ponno Bangso ahut DNLA CNC kaning je pona bangke non amat nili tumalong bang pharo ke thom DNLA claim bang atumdu latum do ansatame karbiang long umrongso maibang lapen dima hasawalong ceasefire tum kachepa chong aboha kimrang det lote wang etpo lapen nili tuma phana bangke dimasa Hirimba Raji Mate Dimasa Autonomous State nang pi vek nang jipusi ning Japan. Itu kom je amar dabi to apune bole khudai gom pai ase aro amar dabi main hoise ami hitu kom aguti koche hitau kom ame agote amar roja asele hirimba roja asele ei hirimba roja dino amar hirimba rajyo asele ei hirimba rajyo state amar logor hon tothabi amar logote eta nai etike ami ভারত সরকার বা আসাম সরকার লগতে পুনৰবাৰ আমি পাব বলে আমি এটা দাবী কৰিছো আৰু আগতেও আমাৰ ডিএসটি যে তেকেতেও এই সেপারেট স্টেট দাবীটো তেকেতে কৰিছে তথাপি ভারত সরকার আসাম সরকার তেকেতে ব্যৱস্থা কৰি দিয়া নাই গতিকে আজি আমি আমাৰ অল এপেক্স বডি এনজিও আমাৰ ৰাজ্যৰ মানুহ সবে মিলি পেলাই আকৌ আমি আমাৰ ডিমাচা মানুহ শান্তিকে জীয়াই থাকিব লাগে বলে আমি চিন্তা কৰি আকৌ আমি পুনৰবাৰ এইটো দাবী কৰিবৰ কাৰণে আমি সংগ্ৰাম বনাইছোঁ সংগ্ৰাম বনোৱাৰ পিছতে ভাৰত চৰকাৰ আসাম চৰকাৰ এই দাবীটো ফুলফিল কৰিব বুলি আমাৰ কাৰণে কৈছে আমি Haflong Pen Suraj Burman Karbi Anglong Live